हमने 20 के 20 सीट बहुत बार कम्युनिस्ट को दिया। रिटर्न में क्या मिला? गरीबी, बेरोजगारी, जीने के लिए, बहाने के लिए हमें 5-5 किलोमीटर चलना पड़ता और उसका जवाब इस इलेक्शन में आप दीजिए। मैं यहाँ में अपने देश के लिए আপনারা সবাই দেখেছেন যে গত 28 মার্চে আমরা যখন এখানে নমিনেশন দাখিল করি, আমাদের কার্যকর্তা শুদ্ধ, আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তা, বিপ্লবকারী কার্যকর্তা এবং আরডিএফের কার্যকর্তা এবং সাধারণ মানুষ প্রায় 40,000 লোক আমরা সেই পার্টির পদ্ধতিতে ভোট দিয়ে আমাদের এই পশ্চিম আসনের এবং পূর্ব আসনের যিনি আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি থেকে দাঁড়িয়েছেন এই পূর্ব আসনের মহারানী কৃতি সিং দেববর্মা মহোদয়কে 26শে এপ্রিল বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করবেন। সবাইকে ধন্যবাদ। নমস্কার। বন্দে মাতরম। ভারত মাতা কি জয়। चाहता हूं, इतने सालों से कम्युनिस्टों ने महाराजा वीर विक्रम माणिक्य किशोर जी को केवल और केवल बुलाने का काम किया। नरेंद्र मोदी जी ने इनके नाम पर त्रिपुरा के एयरपोर्ट देकर बड़ी मूर्ति प्रस्थापित कर उनको चिर स्मरण करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मित्रों, अभी 740 एकलव्य स्कूल बढ़ाने का काम हमने किया है। भाई और बहनों, त्रिपुरा पहले विप्लव देव जी और अब डॉक्टर माणिक शाह के नेतृत्व में विकास के रास्ते पर आगे बढ़ घर बनाए जाएंगे। गरीबों के घर में नल से जल आया है, ऐसे ही पाइप से गैस के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? जरा जोर से दबाएंगे, भाजपा को जिताएंगे, को जिताएंगे। সেই যাত্রার প্রতিফলন গতকালকে আমরা পরিলক্ষিত করেছি। কি লক্ষ্য করেছি? যারা 70 বছর বয়সের বেশি থাকবেন তাদেরকে আমরা আয়ুষ্মান ভারত 100% করে দেব।